हेलो गाइस, देखिए ये क्या कर रहा है। ये अमरूद पेड़ा महा खाऊंगा, पेड़ा महा खाऊंगी। ये देखो ये पेड़ा छड़ गया, इसको नहीं खाना है। अभी रुको, हम इसको पकाएंगे फिर खाएंगे। तो छिड़के इसी पेड़ा। तो गाइस बहुत बारिश हो रहा है यहाँ पर, देखिए बारिश में खाना है पेड़ा महा का। आगे नहीं Pergi patah ise, biu kai ise, dah, orang mana maha boy dah. দেখো, এখন দেইনে ঝাল নিয়ে আসবো, লবণ, লেবু দিয়ে তারপরে খাবো। এখন তাক শান্ত হয়ে যাও। तो गाइस वीडियो में बने रहना। ये देखिए गाइस, आ गया हमारा मिर्च। हमरा तो वो आ गया। अरे हमारे मासी बहुत काम चला है, मुझसे करा रही है। हाँ, इधर मैं साथ में नींबू भी है। मैं दादू को दिखाओ। दादू देखिए, देखो, इधर मैं गुंडी, कुटनी ननद। बाटी फादर खाने के देना, तो टेस्टी चलेगी, तो टेस्टी चलेगी। इधर खाना टेस्टी करो, जाओ खाने करो। क्या करेगी तो यार, तो सब ला जाओ। खाली बाटी में डालो, टेस्टी करो, खा जाओ। हमारा काकी तो ले चलो भैया। बिल्कुल क्या बोलते हैं? खान से। ए महेश, थोड़ी सा झाल थोड़ी सा सुन दे। अभी रॉश। আমি আমার গালে জল এসে গেছে, মাইয়া বাড়ি নিয়ে যাইতেই। একটু তোমার গালে জল আসলে আমার একটু কইও কিরম জল আসে, কমেন্টে করে কবা কিরম জল আসে। এটা মরি যাবো, এটা আমার দিলে সুইসুই করে হাসে। दे मरीच खाई दे। আমার মাইয়ের আমি তো সবরা ছেলে খাবি আগর কর। আমার গালে জল এসে গেছে, সবটা মরি দিচ্ছে না দলে যাবে সব। এরপরে মরিচ রয়ে গেছে, আমার মাসে মানা করতেছে না না আর দিই আমি খাই না। তো এই দিকে তারপরে রাখতে পারি। গালে তো জল দেখি আমি পড়ে যাবে গালে। আর সবাই খাবে, সবাই সবাই খাবে। ওই তো আমার মাসে জল এসে গেছে, ওই আমার গালে সত্যি তো জল এসে গেছে। তো একটু যাবো আদিয়া, নিজে ঠিক আছে বাস। নিজে খাই গেল, নিজে তো একটু যাই দিল কি আমি বানাচ্ছি। এই তো आगे दे। কি জাহাজ। আরে জল আসছে কানে, জল খাই পাচ্ছিস না। ওই দেখ, জল আছে। আরে খা জলদি খা, বাড়ি পাতা বাড়ি পাতা।